मैन ऑफ द मैच सूरज। ये टीम का सूरज है, ये टीम का शान है, ये टीम का जान है, ये टीम का मान है। सूरज मैन ऑफ द मैच। मंचे देखे नेब सूरज है, मान बान शान सूरज। मैन ऑफ द मैच पुरस्कार तुले देवे सूरजेर हाथे। सूरज चले आसबे मंचे। सूरज একটু তাড়াতাড়ি আসতে হবে। सूरज सूरज একটু তাড়াতাড়ি। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আমরা सूरजকে একটু আসতে অনুরোধ করছি, তাড়াতাড়ি মঞ্চে এসো। সন্তু সরকার মহাশয় ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটি তুলে দেবেন सूरजेর হাতে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ सूरज। একটু তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি सूरज এখানে একটু তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, উনি চলে যাবেন, একটু তাড়াতাড়ি। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ सूरज প্লিজ মঞ্চে আসতে হবে। আর